아니지 생카스라면 생기 카스. 그래서 힘먹은 비행기가 또 있어. 그래도 들어갔네. 우동이 당찬이 낭퉁이 그거 다 송거샷쇼. 낭퉁이 아니 대화되기 낭퉁. 낭퉁 쇼핑에 웃어. 많이 벌써. 낭퉁이 어디 있는 낭퉁이? 낭퉁이 그거지. 낭퉁이 좋아하는 낭퉁이 예뻐요. 네, 후시다고 해요. 아다 셰프 후시. 같이 진달라. 다쇼. 아니, Ngangshing Goenpa jadi. 맞아. Tour operators, the companies, that's macam saya cuma perlu terus bombing. Tapi saya gini lah, ni dia mana cikgu, kono cikgu charge. Tapi ni lah dalam type tu mesti jual lah. Langsung. Kerja hang jual je lah. Breathtaking, sab dulu beli je tu tu. Companies, tour operators and company. Kopi cikgu beli. Saja yang jenis ni. Kami sendiri dua kali lah ngaji sama Kristu. Now, orang ngaji ngaji dia hab bisa saja company ni. Kami sampai dua bulan kali email. Especially nature lovers ni. Jadi yang hebat ni, 360-degree view hati yang thong. Berbeda Ngangshing ni tanya, sila haba ni sendiri. Yes, jadi je lah. upcoming season na jungi chilo over take over berube mabe kiomita ki Ngangshing 360 Eco Trail. Woo! Amazing! ni mixi Goenpa dak pram sha chukpa ba ki mingdaza eklami Mingdaza makujuna. liku mangi mingdaza matsa lagai dongta shiknela namning ga tram khe sosu gyola rokte namning means this morning yesterday mangi wala 네, 페마 갔을 것. 이닝 yesterday. 페마 갔을 남미는 이놈구나 있겠니? tomorrow. 이놈구나. 이놈구나야. 나이삼 ngapka yupka 아이삼 제대로. 이름 마음 이름 아이삼. Nice. 그래서 삼 수리고 아이삼 불어. 대풍 봐야 시야 출연 이기래네 시야 엄청. 이기래네. 야, 독담나 빠솜 닦고 있겠니? 빠솜 닦고 넘치고 넘니. 야, 고마빠게 드시게 망가라 야, 이 말로 되게 꽃띠 왜 파리스가 엄청 자와 닦아라 작가 닦아 아누 가와 저는 가와 닦기를 작가 Education papuga 있지? atu 있어. 맛있는 타요. 식구식이고 한국은 있어. 식구식 때 마스통나 나치기 세도 손업 나치기 세도 식구식이 있지야. 식구식이 아니 롱방니 아니 오늘아가 식구식 도는 데스데스 아니야 식구나 식구식 좋습니다. 나이스. 아까 이게 구밀리면 상래 구밀 가는 (360 view) jambal에서 kuzamu charso ta datobo chingachina Ngangshing 360 Eco Trail view na hidela so now see ni jakpalo thondola it's quite unique ani da chetindi namsang unique chidu sishudola
so nale beochin ngacharegi du gekam nanghi gi view alamat thong simela alamat te khatul beochin Indian gi side nalu kara thong simela dari na ichi thimpule tour company su tele guide su na jinde nami sami ngachi honde jempale su esi shunila te dato beochi ngachi na Ngangshing Goenpa se te lahandi ama mali yela so dato beochi main viewpoint na ya ani chetin madochi esa sago na lu amale hichi esi shunila so amale tawdale actually dari ngachi sam pundigi nami samchi mithome wala view unfortunately but then ngachi ani min shade on watching the 360 degree la keep watching if you look that side mata to watching bangta thola bangta mata to watching dele amal state to watching yongla gonda dele afa to watching West Bengal la dele yata to watching Bhutan side la namin jaz ghar thola dele amal to watching dele ngachi singe song side na kulok to amal to watching ngachi chenla ni se one of the highest peak on pilgrimage site chine wala ngachi Eastern Bhutan chena se 4000 aniyela and chena se 360 degree gara thonse tani biwi khatla amchi tele settlement la ngachi na shasho khategi misir shachap villagers gadir denu ani I gara thon wala malwa sarun chabbe gara so ani be thon de session ani be dale dare ngachi ani eco-tourism promotion deni ngachi ani the develop gam majula tachi juduzumbe even ngachi hinteki mage session ma high nal beachin kilometer beachin Mukazor to here is between 2.5 to 3 la I'm changing session I'm taking the matu to the zobe dele ngachi budding chaps sago berin gato to ye dele ngachi ani even eco trails and up then nivela tap to ani yes session ngachi khal ngachi gi ani gachilo race base sago chyo ngachi gi matu to zobe yani session even ngachi na ani reli chami chyo eco friendly la ngachi gi nana di chachi de badin chali di gara shingi chapdo zumi ngachi gi ani gara ani chabbe session tel ani majwa chen hema juju mega riba gomchap juju gi ani jafu chila ani ma yela dele ngachi gi lam hema na densa chami diro gewa shacha ngachi chabji jikhindu che tirap gupada chupasa ani labni dula ani gi loma tsugibe ngachi gi na hema ro kajugi densa chacha ime session la ani bedalu lam marap chigi nalu onde ani gomna shu tele amchi dashab majumidi atchi sa thaj bendi ani lisun session la ani beda ta duchi ngachi gi dangachi gi pilgrimage ki site hone member bejinde from the point of tourism hole promotion deni gi angle bejinde ngachi gi na gade dadajin one of the hot spots chi nali zone be ani chersam do session la ani bedalu te even ngachi nalu gachi zo cha anila ani shed zamza ngachi chap chauchi la ta khatani tele nalu problem di gachi no senchi water gi kan cha ya thoga bendigi thos chi bendigi chugi kan chi la so the lahaya cha chesho chi me dele sago burung gato to tele nalu ani even the birds tele even tagopen ani endangered bird in wala ngachi tagopen se khazagan ba khaling ni ani detention chi be so ani tagopen bird amala du sere ani ketchup sa go se now we are trying to explore even tagopen also amala endangered bird so ani boda gachi bur eco friendly be ngachi nalu ani zoni chi chersam decision and sago beachin is border between the Pemagatsel and the Trashiga Ngangshing Goenpa hemadiro nanong giokchi gara Trashiga zone hokta no but because of the election delimitation bedalu ani Ngangshing gachilo nanong giokchi malu jundigi tele nanong giok na but ani the borderline bhomese tato ani development eco trail zone lo gachi benyeru nachani wongo duhak charge do session la so anim chila so unfortunately the nice is mitombe the ani samugibe but ani chitin tashla chitin madu kapya ni chitin chila nalo so ani so ila paksinde so ani the session dele male majobe dele ani karne wansi ani nitrate hijojo gi sago chila melen pinase ani garang chi tengela so mata joye dinga chi garna jogela so ani ki tab de ani ring road be Walebe Malibu walk trekking chate Trinaji the Garland Joru Tabdi the Kem Chap Misakul Tanga to Lamalo Tanga Kinjogula I'm China. Let's get in Chilla.
Mahal tas ko mahal tan. 야. 우선 먹기고 잡고 스미 색깔에 까지체 땅바라 디오지로 까지체 달에 같이 유지로 까지체 같이 고든 탑에서 나면 달에 다이나 Ngangshing Goenpa 힘이 같이 나 원론기 다시 좀 벌로 다시 댄스로 나면서 까지체 주로 들은데 아나나 힙지 라면을 까지체 주로 라면 끼워 잡고 immersion toto 제시 toto 아니면 다음에 고수처럼 땡지 düşmeyası다 아니 고수치 땡지 말로 제일 남도 미봉 같이 게 저거치 실로 그런데 같이 같이로 버딩에 오는 소리 따면 차기 버딩에 좀 마서 껴와 이카기 껴와 local product authentic 아는 지상 그러면 이제가 와시면 진짜 솜이다 이제 알았어 쌈먹을 줄 알고. 적당 우리가 동마다로 하나 빠져나나 조금 야마로 쌀용 거장 누가 살면 찔러. 롯데 철거가 맞은지 아니라 아직 누구 하는 줄 하시겠어 After 2.5 kilometers. Thank you. Hot jokdang. Hot potato. 그래 나 야야 조금 하나 가서 저를 또. 무엇인 건 말로와. 장도 세계. Visit again Momok Jungkak our dasher tungka 야,